हेलो पिला माने समस्त को स्वागत करुच्ची एजुकेशन विथ प्रसाद यूट्यूब चैनल को गोटे नुआ वीडियो सहित। तो आज आम प्लस टू सेकेंड इयर पिलामानंकर एमआईएल बहिर गोटे पाठ गोटे पद्य जार ना हो पिंगलार अभिसार से पद्यटी को पढ़ा आउ से पाठ विषय बहुत भल भाव बुझापी चेष्टा करवा। पिंगलार अभिसार पद्यटी को लिखिं आमर कवि राधामोहन गणनायक। तो यही पिंगलार अभिसार बहुत बढ़िया सुंदर कविताटीए। तो यहाँ को पढ़ा पूर्व आम यही कविता विषय संक्षेप किसी आलोचना करनबा। तो चलो यह विषय किसी इंट्रोडक्शन नहीं जावा जाना कविताटी आमको कौन कौन सब पढ़ापी मिल कौन कौन जानापी मिल। पूर्वर लेखक परिचय देखि नबा कि राधामोहन गणनायक कवि जो सी 1911 मसीह जन्म होते 2000 मसीह मरीते। तांकरी जन्मस्थान होछि कविंकर कलंडापाल अनुगुल जिले में अवस्थित ग्राम नामटी हूँ कलंडापाल। से किछि सुंदर सुंदर बही काव्यमान रचना कर जाइछंती। सेमानक भितर होछि काव्य नायिका उत्कलिका मौसुमी पशुपक्षीर काव्य स्मरणिका कैशोरिका सामुकार स्वप्न धूसर भूमिका सूर्य ओ अंधकार अबाचिर तारा हीराखंडर गाथा ये सब तांकर होछि सुंदर सुंदर रचना मान। से किछि अनुवाद बही मध्य रचना करछंती जेउटा कि होछि मेघदूत सोराब और रुस्तम। ता सहित से किछि गद्य लिखिछंती जोटा कि होछि तुलसी स्तबक और राधानाथ ओडिया छंद। ए सब तांकर सुंदर सुंदर रचना मान आ काव्य मान जोटा कि आम देखिछे। तो पिंगलार अभिसार संपर्क में देखा आलोच्य कविताटी भागवतर मिथ आधारित एक गाथा कविता। भागवत एकादश स्कंद नवम अध्याय पिंगला बेश्या उपाख्यान स्थान पाई। तो ये जो कविताटी आसी पिले यहाँ आमर आसी भागवतरू भागवतर मिथ आधारित गोटे गाथा कविता। यहाँ भागवतर एकादश स्कंदर नवम अध्याय पिंगला बोली गोटे बेश्या बा जे जहाँ आम कहते देहजीवी ताहार विषय उल्लेख करा होईछि। अवधूत जदुराजा निकटरे पहुँची आपणा आदर्श जीवनर रहस्य और केउं गुरुंक ठारू की शिक्षा लाभ करी से जीवन को निर्दिष्ट मार्ग में परिचालित करुछंती तार सूचना देइछंती। पिले कौन होइछि अवधूत जनक जदुराजा निकटरे पहुँचती आ पहुँचिकी से तांकर आदर्शमय जीवन में केउं गुरुक ठारू केउं केउं सब शिक्षा ग्रहण करिछंती जोंथिपाई कि तांको जीवन आदर्श होइछि से सबर रहस्य से प्रकाश करिछंती। सही 24 गुरुंक मध्यरे पिंगला जड़े अवधूत जनक 24 जन गुरु को भेटिछंती सेमानक ठारू ज्ञान आहरण करिछंती। सेही 24 जन गुरु मानक भितरु अवधूतंकर जन गुरु होछि पिंगला। से विदेह नगरर नटी और बारबिलासिनी नटी और बारबिलासिनी आम पे जानी जोटा कि आम बारबधू बोली कहू बा बेश्या देहजीवी बोली कहू ताको आम नटी कि बारबिलासिनी बोली कहि परिबा। से हूँ विदेह नगर बोली गोटे नगर बारबिलासिनी किए पिंगला। जीवन जाक से केते रसिक नगर को खुशी करी अर्जन करिछि असुमारी अर्थ। दिने संध्या समय जड़े संभ्रांत धनी युवक संकेत दे जाइछंती ता पुर को आसबे बोली किंतु से आसी नाहंती जोंथिपाई कि अपेक्षमाणा बासक सजा पिंगलार भावांतर घटी। जड़े धनी संभ्रांत धनी घर जड़े युवक जनक पिंगला पाखक रातिर देह सुख पाई आसे बोली कहीकि जाइछंती जवाब देकी जाइछंती किंतु से राति आसे 2 प्रहर 3 प्रहर माने पाहांतिया समय होगानी किंतु से रसिक नागर जनकर से संभ्रांत युवक जनक आउ पिंगला निकट को आसी नाहंती जोथिपाई कि पिंगला कौन करछि युवक संभ्रांत युवक जनक आसी बोली से तार जो गृहटी को घरटी को बहुत सुंदर भाव सजेइछि केली दीप जाली सब जिनस करिछि किंतु से संभ्रांत युवक जनक आसी नाहंती। शेष तृतीय प्रहर को पिंगलार चेतना जागृत होइछि तार हृदय रे कामनार ढेउ परवर्ते से उपलब्धि करिछि मो प्राणनाथ अछि मो पासे मोहिन देखे मोह बसे। तापर जेतेबेले समय को समय बीती चली आसी 3 प्रहर हो जाइछि सेतेबेले पिंगलार मनरे पाप बुद्धि सब जाई सद्बुद्धि आसी प्रवेश होइछि। या सहित से मने मने मान निजक निजे धिक्कार करिछि से मन मन पुणी उपलब्धि करिछि कौन मो प्राणनाथ अछि पासे मोहिन देखे मोह बसे। से कहिसंती जे मोर भगवान मो पाखरे अछंती मोर चेतना मो पाखरे अछि किंतु मो मोह बसरे से सब को देखि पारु नाही काहेकि ना धन संपत्ति सकल प्राचुर्य रूप यौवन को से निजे सबकिछि बोली भाबुला सर्वस्व भाबुला किंतु परवर्ती समय से सब जिनस को त्याग करिकी पिंगला सन्यासिनी होइकी पळेइछि।
ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳାର ଉତ୍ତରଣର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଆଉ ସେହି ପିଙ୍ଗଳାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ତା'ର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟଟିକୁ ସେହି କବିତାଟିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବାରବିଳାସିନୀ କିପରି ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇଛି ଆଉ ତା ମନକୁ ଦୁଷ୍କୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକରି ସୁଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଆସିଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାରବଧୂ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ, ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ ନିତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ପିଙ୍ଗଳାଟି କହୁଛି ରେ ପିଲେ, ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ରସିକ ନାଗର, ଯେଉଁମାନେ କି ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ବୋଲି ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହିଛି, ହେ ରସିକ ନାଗରମାନେ, ହେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆମ ପୁରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାରବଧୂ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ବାରବଧୂ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ବାରବିଳାସିନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ବେଶ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ଆଜି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ଏହିସବୁ ମୋହ ମାୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପ ଯୌବନ ଦେହ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ ନିତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ପୁଣି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥାଉ କି ରିଲେସନସିପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଜାଯାଏ ଫୁଲ ସେଜ, ତ ସେଭଳିଆ ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେହ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଫୁଲ ସେଜ ସଜାଏ। ସେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ନଗର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି, ଆଜି ମୋର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେ ରସିକ ନାଗରମାନେ ତୁମେମାନେ ଆମ ପୁରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆଗର ପରିକା ମୁଁ ବସିକିରି ଫୁଲ ସେଜ ମାନ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କହୁଛି। ଏସ ସେ କହୁଛି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ଆଉ ଯେଉଁ କେଳି ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲି ରାତିରେ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୀପରେ ଏବଂ ଫୁଲରେ ସଜାଇକିରି ଯେଉଁ ମୋର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଉଥିଲି, ସେସବୁକୁ ଆଉ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କେଳି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଳିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ କେହି ବି ମୋର ପୁରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ନିଶାର ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ପୁଣି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ। ପିରତି ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମ ହେଲା, ପିରତି ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ଆଉ କାହାରି ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ, କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରିକି ତାକୁ ଦେହ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ। ନିଶାର ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ଯେମିତିକି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଯେମିତିକି ଦିନେ ଦିନେ ଛୋଟିଆ ଆଲୋକ ପୁଞ୍ଜଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦିଏ, ସେପରି ମୋର ଯେଉଁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ମୋ ମନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୋ ମନ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ପରିକ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ମନରେ ଆଜି କ'ଣ ସକଳ ଲୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ମନରେ ଆଜି ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ। ଏହା ସହିତ ମୋର ମରମରେ, ମୋର ମର୍ମରେ ବା ମୋର ଦେହରେ ଆଜି କ'ଣ, ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି, ଦିବ୍ୟ ଧନ। ଦିବ୍ୟ ଧନ ତ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ଉଦୟ ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁନି। ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ଆଉ ମୋର ମରଣ ପଥର ଯେଉଁ ଅମର ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଜି ମୋର ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ମିଛ ମିଛିକା ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜାଗା ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଅନ୍ଧାର ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି, ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମୋ ମନରେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆଜି ଛାଡ଼ି, ଏସବୁ ମୋହ ମାୟା ସବୁ ଟଙ୍କା ଧନ ରୂପ ଯୌବନ ସବୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କରିବି ନା, ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଯିବି। ମରଣ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟିଅଛି ଶତ ଦଳ, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗରବେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା। ପୁଣି ଏଠି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟିଅଛି ଶତ ଦଳ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ପିଙ୍ଗଳା ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା, ତା ମନରେ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ସବୁ କୁଚିନ୍ତାଧାରା ମାନ ରହିଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି, ମୋର ଏ ଜୀବନ ରୂପକ ପଙ୍କ, ମୋ ପଙ୍କ ପରିକା ଜୀବନରେ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି, ପଙ୍କ ପରିକା ଜୀବନର ଗର୍ଭରେ ଆଜି ଫୁଟିଅଛି ଶତଦଳ। ଶତଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ
हूँ पद्म पद्म फूल आम जो कहूँ से आम कह शतदल है। तो मोर ये पंक रूपक जीवन में आज कौन शतदल गोटे पद्म फूल फुटी अच्छी पद्म फूल मोर पंक रूपक जीवन गर्भरे फुटी अच्छी। रिक्त ए मोर सुक्ति गर्भे फली मुक्ता फल आउ मोर जो रिक्त यो खराब चिंताधारार गोटे सुक्ति गर्भरे कौन है गोटे मुक्ता फल फली माने खराब मन भितर गोटे मुक्ता सामान फलटे फली आ मोर पंक रूपक जीवन गर्भरे कौन हो पद्म फूल फुटी उठी। लोड़ा नाही मोर धन संपद मणिकांचन माला लोड़ा नाही मोर विलास कुंज ए चारुचित्र जला। से पुणी लोक मान उद्देश्य कहूँ से रसिक नागर मान उद्देश्य कहूँ तुम मैंने जो मत धन संपद दौच जो मणिकांचन माला मान दौच ताहा मत आउ लोड़ा नाही से सब धन संपद मत बर्तमान कौन आवश्यक नाही। लोड़ा नाही मोर विलास कुंज ए चारुचित्रशाला आ मोर कौन विलास महल विलास चारुचित्रशाला मध्य आउ आवश्यक नाही कहीं ना मु मोर परम पुरुषंकर परिचय पाई सारी। जहाँ पिले पाठटे बहुत किसी आमको शिक्षापी मिलूँ तो आशा करुँच जो फास्ट पाराग्राफ्टी तो तुमको बहुत भल भाव में बुझे देती यार नेक्स्ट पार्ट 2 मत आसीज। जदि तुम मनकर किसी डाउट हो तो मत कमेंट कर कि मो सह अन्य कौन मेथड्रे कंटाक्ट कर जमीक टेलीग्राम हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो जो भी तुम्हें कंटाक्ट कर मु तुमको प्रॉपर गाइड करदेवी। जदि किसी डाउट अच्छे किसी भी तुम चाहूँ कि एजुकेशन उपरे जहाँ भी किसी क्वेरी अच्छी मत तुम पचारि पार। जदि भिडियो किसी बुझा पड़ुनी कि भूल भाल रोचे ताल तुम कमेंट कर मु नेक्स्ट आग को जहाँ भी भिडियो आसो भलरे कभर करने ट्राए करी। जदि किसी कमी रोचे तो तुम्हें मैंने कमेंट कर मत जनाओ। से पर्यंत नुआ भिडियो पर्यंत मो विदाय नेउछि। जय हिंद जय जवान जय किसान।